Fungkaham Joto Chini Kapangni Takuk Bukuk Song Jobani Sengkrak Juk Song Tai Hani Busa Joto Borokno Khani Hamjakma Tai Jobani Chibai Tai Ofung Zorawo Kakaham Norok Joto Nang Yafar Zau Facebook Live Faimani Reason Obono The 9 September Jantar Mantaro Sini program mani pore Balai ke ekta Tongko ngui Amra Bangalini Kisu Borok Rock Orthat Je Sak no Nizini Han Obo Bongni Rokuni claim NaiywiTongnairok Kotripoi Abo Hai Tripurani Je peaceful environment no sabaina nainero borok ni statement Nukya borok jebabe Maharaja no chaya kokbai Saka aborok no kisa jawab ranan bage ma phaika haise tini thanai 1-2 সপ্তাহ sekan আমরা বাঙালি নিয়ে নাই যে পবিত্র কর borok ni netritto boto Bangladeshi no joton saimono totally Bangladeshi haisi tam statement rekha Agartala kar Telemura kar borok ni khnai borok saito are bhai sahab jab Noakhali pe raid हुआ था हाँ जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे डिस्क्रिमिनेट होके आप लोग वहां से यहाँ पर आया अगर उस टाइम पे हम लोग का महाराज सारा नहीं देता तो आप लोग क्या आस होता पूछिए खुद को पूछिए आप लोग ये बात डिस्क्रिमिनेट होके बहुत सारा वहां से जो हमारा हिंदू माइनॉरिटीज है सिख बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज वगैरह है वो सब इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया उन लोग को वहां बांग्लादेश में कोई चारा बचा ही नहीं वहां यहाँ इंडिया पे आके अगर नहीं बसता त्रिपुरा में आके नहीं बसता अगर त्रिपुरा का महाराज उस टाइम शेल्टर नहीं देता तो आज जिंदा नहीं रहता आप लोग फिर आज हम लोग का खुद का लैंड पे आके आप लोग कहते हैं कि अगरतला हमारा है तेलीमुरा हमारा है भाई ये सब बात बोलने से पहले हिस्ट्री को एक बार मुड़ के फिर से देखिए समझ में आएंगे कि किसका लैंड था ये अब निबेगा अंताई सिनी बड़ो न बस खाना मुसुंग हाइसे आम्रा बांगालिनी जे पवित्र कर हाई बरक स्टेटमेंट रफ्रो सिनी महाराज आबनो रिप्लाई रेखा किंतु कबामा बरक जनगण नि भोट नावै पास NaiywiTongnairok जनगण नो काहाम सुजोग रना NaiywiTongnairok जनगण नो बेटर लाइफ रना नै प्रॉमिस खाय भोट नावै पास NaiywiTongnairok बा कबां बार जनगण नि कक सासावै थकाय बास खायै जे खwlainani किंतु तिने अब हाइके रिप्लाई रेमानि सोंनुक जागिया नगो आसुगुई एसिवा आसुगुई महाराज नि बिरुद सानानि मानो नगो आसुगुई एसिवा आसुगुई महाराज नो जा हामिया सानानि मानो किंतु ओ आम्रा बांगाली नि बिरुद कक सानानि ओ आम्रा बांगाली जेबाबे खwlai tongkha ओबन एगेन सानानि अब तो कुन कक रे किंतु तिने अब हाइ कक साजक दङ हाइसे आबोनि बागा आं साननि मुसुङो NaiywiTongnairok no कोन्यानि मुसुङो हाइसे जुदि हा दफाना असक हामजागो हुके दफानि बागा असक कनसार्न दङ हुके जातिनि बागा असक कनसार्न दङ हुके इ हानि मालिक इ हानि थै रकनो जेबाबे कुतुकजाक दंखा बाहायके सिरिंकै दंमानखा लीडर रक अथस तामो बरम गनां सिनि डेभिड मुरा सिंह हाइ बरक हिमपुरो हुकांके सिनजो हिमै थांका अरे भाई नों मायुं ताङि नों हिमलिया बा हा नों मायुं ताङि हिमलिया हाइसे
ডেমোক্রেটিক ওয়ে ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটা টাইম দান্ডি মার্চ দান্ডি অভিযান নি বাগে অনেক কিলোমিটার হিমকা আ টাইম ও ইন্ডিয়ানি থুইন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নো সানাই সাইতো হাইছে চায়া কক বাই চায়া বুকুক বাই কিন্তু 1947 যেফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনখা আজ এ খুলনাই চায়া সিলসানাই বরক বতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনখা নাবলে বাই তিনি মহারাজ হানি বাগে যেভাবে খলাই দङ দফানি বাগে খলাই দङ তামসে বমান খাসারি সাক সাকি বাগে what did he get nothing বরংস বিনি যে লাক্সারিয়াস লাইফ দংমানি আবরংনো যত কিছু ইয়া করে তিনি হানি বাগে দফানি বাগে যত স্যাক্রিফাইস খাই দङ লাস্ট দিকে অব দা বিন অ্যাওয়ার্ড আমরা বাঙালি রকম হিনজাকনানি গুবুনি দফা রকবনা হাইকে সানানি কিন্তু সিনি দফানি যে লিডার নেই সাক সাকনো চংনাইরক নেতা কতর নি সাক সাকনো চংনাইরক এসি ও তংনাইরক আব্রংনি খুবো তো খনায়া বিসি ইলেকশন নিয়া 2016 কই 2016 তিনি 2025 নি কক সাই দङ বিসি ইলেকশন নিয়া নি বাগে যে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তংমানি বিসি ও ফাইনা তংমানি বাজেট এলোকেটিং না তংমানি আব্রক যতন পেন্ডিং সাবো ককসা মহারাজ সাবো সুপ্রিম কোর্ট কেস খলাইকে আবন তুই মহারাজ সাবো হাই কোর্ট ককটি সাকাবন তুই মহারাজ সিনি ব্রো রক ন 23 বছর হাই নিজনি ওন ল্যান্ড ব্রো রক ন গুবনি হাসতে ও অথচ উইদিন ইন্ডিয়া শরণার্থী হাইকে সানামজাগি তনিজা খাইছে আর নেতার কক সায়া সব কক সাপ্রব মহারাজ থানসা খাইই কক সাওই তুবুলাইমাং তিনি বরকন সম্মানিত ভাবে সিনি হাও তাইসা হাইনো হাই রাইটস কি ফিলে রিফিকা সাবনি এফর্ট মহারাজ নে এফর্ট হাইছে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেনি কক অনেক সময় গুবুনি দফা রখাবনো কিরি জাগে ওয়ান সুগৈ সাইমানে আইন বুঝিবই বরখাই কিরি জাগো হাইছে উল্টা সিনি দফানি ফিউ লিডার্স অখতামা আবনো অপোজ খাই মনিলায়ু তিনি মহারাষ্ট্রনি যে স্টেটমেন্ট মহারাষ্ট্রনি যে সামুং নুগৈ মহারাষ্ট্রনি বড় রক আবনো লজিক জাগো গ্রেটার ত্রিপুরালেনি কক ন উত্তর প্রদেশ নি বড় রক আবনো লজিক জাগো বাংলাদেশ তাবু আসকে ইস্যু সঙ্গই দङ প্রবলেম মঙ্গই দङ যে আজাগা মাইনরিটিস তংনাইরক and once upon a time it was our land Cox's Bazar rokni nini Komila Chittagong Hills it was our land ka all land no sungtaisa jukto khaye part of greater Tripraland sanamna mani mazak ngjago the whole nations today willing this thing to be happen but what pains me lot is within our communities within our leaders some people they say it is impossible are bhai when in the year of 1984 we have achieved TTADC that time also those people claimed that it is not possible to create 6th schedule within the state of Tripura it was only for the state of Assam but at last under the leadership of Sri late Indira Gandhi ji the former prime ministers of India had tabled in the parliament and 49 bar amendment khai tini Tripura tribal area autonomous district council khlai kanable bai impossible possible kanable now 1984 ni pore 85 di simi tini onek boshor sei oppose khaine rokno sarkaro tongoi sarkaro chawoi sarkaro government form khayen ko khaikya afrukai borok se bisi edisini bagai kok sawoi tongmani sungkhanau dini greater Tripraland ni kok sakanga mazak nangjago but
it will come in the days to come. These people will also be sini greater Tibralen Kankai, Borok no Borok, Taisha Pailezauna Hezi. Tini Amra Bangali, Boros Houseman. Boros Houseman, Kubuni, Hani Paye, Sini Hawa Paye Tini, O Koknus Hanan is the Agartola Saboni, ne? Saboni, Panman Haisi Borok. Delimura Saboni in his Hanan Saboni Panman. Kanchanpur Saboni in his Hanan is Saboni Panman Haisi Borok. Ovano, one Suktai Kalayo Haisi. इतिहास जे बरक तिनी चुप खाइ तंगनाय जे बरक तिनी कायारंगै तंगनाय जे बरक तिनी पार्टी ते पोस्ट पोजिशन नि बागै धरपोक अंगै हानि हित नि बागै दफा नि बागै सामुं खायावै उल्टा आबरकनो सपोर्ट खाइ तंगनाय इतिहास किन्तु बरकनो मा खाइगला खाइसै The next generations of our people will raise questions to those culprits who involved today with them to interfere our movement, to interfere our demand. Itihas sung painay haise. Tini sung saimano 1954, 1955, 1956 rogo. The then Home Minister Govind Balapan, Tripura High State of Haye Botam Kok Saka. Tripura Sarok Nibage or shipping calls at Tonani Zaga Krika. Huh? Kubuni Destiny Borok Pai Loko Pai Tini or minorities in Tanani NaiywiTongkha. E Borok Anyo Patar ni Borok Pioneer of Nudi Madhya Pradesh Hairoko Prai Pass Lak Borok Sip Kaya Ke Tini Tiprasarok ni existence Komori Tansinai. O Tiprasani Twin Bising Town one Subzauka. O Kubuni Hani Borok Pioneer of Nudi West Madhya Pradesh or Hokankai. CPIM rock applying man liang sinai. Overseen vote venus Khwlainani in Tongkhe. How I want Sugui Andolon Kai BDC rock no Hamar Nai slogan the Laye Andolon Kai Tini Borok Narak Shivika. Tini 1955 Missouri pass Lak Borok Zuri Kankai Lock Holok Hotini Tangi Tiprasar of Becker in Yatonsinai Tiprasar of the development Tangi Tini Rukizat. Para था कंकाय लामा हम या तुईमान या स्कूल का हम करे hospital का हम करे why because of the larger people influx from the neighbor country sini own land से resources Kwrwngwi tongwai से now we have to again bear a load of other country people huh over high ngi tongo o itihas rokno to sung ma go sinai blai Sabsaya Kaya, Sumas Halani Blena Sini Brother David Delhi Pedal Yatra Himi Prai Arai Hazar kilometers Himani for a Delhi Osobi. Huh? Zepuru Bo Joto leaders of Nudinka. Why shall a party ni flag Norway? Party ni bana kibu hani bagay Dopha ni bagay Jontor Montoro netara Paibe City Paya Kinto ang tamunukha baksa netrito NaiywiTongnairok no Oh Bengali language they already 8 schedule law habza a language di bagay kuno ekta kuno karone kuno borok kuno ekta sai rekha abono se sin ki prasarok thange agor tolawa makte khiklai dukho nangjaga andolon khaimani nungu Huh? Kok borok Roman script mas siyangi tongo lathi sars rizagi tongo tear gas use khaijagi tongo a taimo khai borok kok saya kintu o a taimo khai je jaga sinibe kuno lena dena kare a jaga khai mukte khiklai kablai andolon khlai tong ti prasani thiki kri khada bong sago ha Delhi wo sung Jepur 9 September andolon nungu Ang Norok no Saka media ni Bising 4 bar 4 bar Deputy Commissioners of Police bar wala ye akoi sini emon ki Delhi o pojanto suno bada roja samni interest by Tripura ni kisho
power hungry politicians of the Bagaro. Saka Maharaj. Tam problem ba Zagamo. Tam communal feelings to Khaba. When Modi talks about his Gujarati, there is nothing wrong in it. When Amit Shah talks about his Gujarati, nothing wrong in it. But when it comes to Maharaj, when he says that all Tiprasa has to be united, then there is a problem. People say black sheep. Why? Because they fear. They are afraid. When we united each other, then they are afraid. My dear friends, since Haimana Nangnai, Buzina Nangnai, Somoy Shini Tani Blai Blake Kom, I see. Tini Itihas of mistake Haima Bagei, we the people of today's generations are suffering. But this thing should not repeat it back again. We know the rights today. We know how to fight. And this is our land. At any cost, we'll have to defend and protect our land, I say. Tini Sini Sanani Thangkang Kangke Onek Bosor MP Chalai Kha Leaders Nkha Communist Rockni Congress Rock CPIM ni Kintu illegal immigrants not to refugees influx tung manot to Parliamentos Hamani Ankok Sumaishman Khwnaya ko haise Omorogni Bichar Sabu Khwlainani So abon Bagei ang konya ni musungo tai amra Bangali rokno bas hanan musung haise आप लोग भी सोचिए अगर उस टाइम नोआखाली राइट्स के टाइम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम अगर हम लोग का महाराज आप लोग को शरण नहीं देते शेल्टर नहीं देते तो आज आप लोग भी यहाँ पर नहीं रह पाते शुक्रिया कीजिए उस महाराज को जिन्होंने आप लोग के लिए शेल्टर दिया है इस लैंड पे इस पवित्र लैंड पे लेकिन आज आप लोग अगरतला पे दिन देहाते कह रहा है कि ये आप लोगों का लैंड है आप लोग कम्युनल भरवाना चाहते हैं जबकि इतिहास कभी हम लोग का महाराज जितना भी इतिहास पे कभी भी एक धर्म के लिए एक जाति के लिए भेदभाव कभी नहीं किया है क्रिश्चियन के लिए मरियम नगर पे है गाइस सॉरी हाई ना हाई नेटवर्क के वजह से मुझे फिर से ऑफलाइन होना पड़ा तब वो प्रेशर हाई ना हाई है क्या तो मैं ये कह रहा था जब नोआखाली रेड्स हुआ था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम अगर हम लोग का महाराज शरण नहीं देता अगर शेल्टर नहीं देता तो आज जितना भी वहां से आया हुआ वो नहीं रह पाता आज कंचनपुर पे जगह दिया है उस टाइम जब महाराष्ट्र था तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है इंसानियत की खातिर उन्होंने मरियम नगर में चर्च बनाने दिया है इन्होंने मंदिर बनाने के लिए अलाउ किया है इन्होंने मंदिर बनाने के लिए जगह दिया है अभय नगर पे बहुत शरणार्थी लोगों को जगह दिया है तो आज वही लोग कह रहा है कि ये उनका लैंड है जब बांग्लादेश पे अजीब परिस्थिति था डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस टाइम शरण दिया है खाना दिया है कपड़ा दिया है मकान दिया है आज कह रहा है कि वो उनका लैंड है और जब महाराज दिल्ली जंतर मंतर पे भाषण पे स्पीच में जब कहता है कि ट्रूथ व्हेन महाराज स्पोक अबाउट ट्रूथ देन दे कुडंट डाइजेस्ट हु आर दे हु गेव देम पावर टू स्पीक such words we the process are also eyeing on it so Khwnaया ang sini borok rokno
ang tabo airport thangi tong haisi. Yes, we stand with Maharaj. We strongly stand with Maharaj. Haisi Maharaj ni decision making strongly stand khayo. Maharaj no kaisa kuisu borok netritwa rui tongnai party post ni bagi support khayo pano. Sing genuine ki prasarok Maharaj no support khayo. Maharaj ni logi tongo. Tai Maharaj ni je speech Rumani abono sung 110% সমর্থন খায়ু Maharaj je Samung khai tongmani Northeast ni Joto leaders okno je unite khai tongmani Thansa khai tongmani one voice nam tongmani we are absolutely on the side of our Maharaj haisi and tabok sung thangai tongo airport haisi Maharaj no Lamsogo ni bage haisi Maharaj no khaka ham yafana ni bage haisi we are proud of him Bo fight kaita usin tiprasani future ni bagay for the next generations of our people. But some people kaise kusho party post ni bagay kirizagay Maharashtra support khaiganga party ni nori rizak nai post ni nori rizak nai abo hai darpuk bororo tini Maharashtra ni birot kok saitong haise itihas kono dino map khaigala khaise am bagay koinai kebo khata paidi Borong sotai we united in strongly haisi and sini Joto warrior sokna Khwlainani musungo get ready haisi sing tabuk sara Tripura sing hapnai kok sanai point to point sing discuss khlainya haisi janta bai singi sing kok salainya haisi kaisa family ngi sing kok salainya haisi sini bus kani kormosusi tamung nai future route map tamung nai choba sing bike khlainya sing sama hai Nakangka Maharaj Sairika Jelo Hapnai Nakangka. And I would also like to tell to His Highness Maharaj, we are also with you Maharaj. Jelo Judi Maharaj Thangangka, there are lakhs of Tiprasa who are ready behind him to follow his path. I say. Sing Tongo Jelo Haplanya I say. Tripurani jail ready Tondi I say Sin Bagei Busuk Zorate. Jaga tong space tong haisi sung pura hablanya haisi ek to time mo Bhagat Singh Sukudev Rajguru ha borok jelo mahapka phasir hui batharja khaisi a time mo nation sok boni contribution buzia but tini boni contribution sung buziu haisi Chandrasekhar Azad kogoi buzak batharja khaisi Dopha ni Bagei Lala Rasport Rai, Lathi Charge, Razakmang, Langma Chonani Nangkaise. Mohandas Karamchar Gandhi, Ahingsani Birut Klaikya Haise. Last dig non corporations movement of Khwlainani Pore, do or die movement Klaikya Haise. Netaji Subhash Chandra Bose, Azad Hind Force Tiklaye, Jebabe Choba Thai 3 Kosok Rovi Ekta Andolon Klaikya. Hazar borok ni give me blood I shall give you freedom ni je movement khlaikya amorok ni tini sung manai sung tini India of freedom ngi tongo but it's time for our Tiprasa people fight khaine sung haise je babe Nepalo netritwa rui tongnai lo leader rok corruption ngmani pore janagon no ignore khaimani pore Refrig buzak mani hai. Refrig kamsilik sisik zak mani hai. O din jantano asak bebukupta manjak rihaisi. Tiprasani vote nawi pasang nai. Ha Jeffro Dopha satte Dopha kok sana nangfruka Tiprasani no birutungi tongjao nai. Tiprasani no lama ka sonai. Abo haikuno dinu Tiprasar gosiman glak haisi. Blai ka hambai. Tabang airport digi lamri tongo, taibo sini warriors so airport digi thangai tongo, buba grani oze chobawo, sung pura full